الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما على نفسه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ادخلوا الجنه جهدكم واخرجوا من النار جهدكم، فان الجنه لا ينام غالبها وان النار لا ينام غالبها، وان الجنه اليوم محفوفه بالمكاره، وان الدنيا محفوفه بالشهوات واللذات، فلا تلقينكم عن الاخره. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الا هل مشمر للجنه، فان الجنه لا قطر لها، وهي ورب الكعبه نور يتلالى، وريحانه تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وثمره نضيجه، وزوجه حسناء جميله، وحلل كثيره، في مقام ابد، في دار سليمه، وفاكهه وحبره، ونعمه وخضره، في محله عاليه بهيره. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ان الله بعثني كافه للناس رحمه فادوا عني، او كما قال. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابو بكر في الجنه، وعمر في الجنه، وعثمان في الجنه، وعلي في الجنه، والزبير في الجنه، وطلحه في الجنه، وسعد بن ابي وقاص في الجنه، وعبد الرحمن بن عوف في الجنه، وابو عبيده بن الجراح في الجنه، وسعيد بن زيد في الجنه. اولئك حزب الله، الا ان حزب الله هم المفلحون، الا ان حزب الله هم الغالبون. اللهم يا ربنا يا مالكنا ويا غايه رحمتنا، نسالك خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى اله وعلى صحابه والخلفاء الراشدين المهديين، وعلى فتره الطاهرين الطيبين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك وخليلك محمد صلى الله تعالى عليه وعلى اله وعلى صحابه والخلفاء الراشدين المهديين، وعلى فتره الطاهرين الطيبين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم انت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله
خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا. اللهم اجعل البركة في علمائنا والمال في سمعاتنا. اللهم لا تجعل البركة في سفراتنا ولا المال في بخلاتنا. اللهم آت الملك خيارنا وانزع الملك من شرارنا. يا الله हम सब की बात कबूल फरमा जो तेरे बंदे का रूह में पड़े पसीना पसीना हो इन सब से राजी हो जो अंदर बढ़ रहे हैं इनसे भी राजी हो जितनों ने तेरी बारगाह में हाथ उठाए हैं अपनी हजारों लाखों करोड़ों आजाद को लेकर हम सब की दुनिया और आखिरत की हर खैर की हालत पूरी फरमा हर शर से
की हिफाजत फरमा, चारों सुबहों की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमें नेक लोगों के सपोर्ट फरमा, अल्लाह हमें निकाहों के हवाले न फरमा, हमें नादानों के हवाले न फरमा, हमें ख्यानत के हवाले न फरमा। अल्लाह हमें कौम का दर्द रखने वाले को नसीब फरमा, इंसानियत का अमल करने वाले, गरीबों का दुख दर्द बांटने वाले हमें हाकिम नसीब फरमा। हमें ऐसे लोगों से बचा जिनका पेट अपना ही नहीं करता, हमें ऐसे बदयान ऐसे खाएं ऐसे भोगे लोगों से बचा। हमारे बाजारों को सच्चाई से खूबसूरत बना, दयानतदारी से खूबसूरत बना, हमारे मुआशरे से झूठ को निकाल दे, बदयानगी और क्रोध को और फ्रॉड को, गरीब को, धोखेबाजी को निकाल दे, हमारे मुआशरे से जुल्म सितम को निकाल दे। या हजारों सूरों की आपस में मोहब्बत पैदा फरमा, हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा, हमारी मसाजिद की हिफाजत फरमा, हमारी खानकाहों की हिफाजत फरमा, हमारे तबलीगी मराकज़ की हिफाजत फरमा। अल्लाह तेरा नेक बंदा मुफ्ती अब्दुल सत्तार की मेहनत कबूल फरमा, इनकी जुहूद मुस्बत फरमा। ऐसे उलमा की हमें मोहताजी है, ऐसे उलमा कसरत से हमारे मुल्क को, मुल्क वालों को नसीब फरमा। इनके स्कूल, इनके मदरसे, इनकी मस्जिद, इनकी खानका, हर चीज़ में या बरकत अता फरमा, कबूलियत के मज़ीद दर्जात नसीब फरमा। अल्लाह जो हम में बीमार हैं सेहत कामयाब नसीब फरमा, जो ममरूद हैं उनके कर्ज़े अता फरमा, जो बिछड़ गए उन्हें मिला दे, जो रूठ गए उन्हें मना दे, जो मर गए तेरे पास उनके दर्जे बुलंद फरमा। जब हमारे जाने का वक्त है तो ईमान वाली, सलामती वाली, आफियत वाली, सहूलत वाली वापसी मुक़द्दर फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, फिल आखिरति हसनतन व क़िना